Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. So, today we're going to discuss about the structure of a paragraph. Recently, we have already discussed about the previous materials. It was about mind mapping. So we did discuss about mind mapping, how to draw a mind mapping and how to make an outline from mind mapping. So today we're going to go on with the structure of a paragraph. In this unit, you will learn first the definition of paragraph. What is the paragraph? And then the parts of paragraph. And one last one is how to identify and write topic sentence. First of all, we are going to discuss, do you remember what is paragraph? Okay, so a paragraph consists of sentences. It is a group of sentences about single topics. A single topic. Together, the sentence of the paragraph explain the writer's main idea or most important idea about the topic. In academic writing, a paragraph is often between 5 and 10 sentences long. Biasanya 5-10 paragraph, but it can be longer anyway. But it can be longer or shorter depending on the topic. Misalkan Anda nanti menulis untuk skripsi, your paragraph will consist more than 10 sentences. It is possible. So the first sentence of a paragraph is usually intended or moved in a few sentences, a few spaces. Agak menjorok begitu ya. Okay. So understanding a paragraph. Read this paragraph. It is the beginning of an article about Indonesia in a student newspaper. Then answer the question. Let's read these together. Indonesia, something interesting at every turn. If you dream of traveling to a country with the beautiful tropical islands, wonderful food, beautiful places to go sightseeing, and very friendly people, you should visit Indonesia. If you look at the map, the first thing you notice is that Indonesia is made of islands, more than 17,000 of them. Traveling between islands by boat is great fun. Just like the many islands, there are also many different groups of people living in Indonesia. In fact, there are around 300 different ethnic groups. Most Indonesians are Malay, but others are Japanese, Balinese, Chinese, or Indonesian. Or Indian. All these groups together make Indonesian culture very interesting. Finally, Indonesia has many cities and historical sites to see. Jakarta, the capital city, is fast becoming a modern center of commerce. Yet, the ancient temples on the island of Bali show the country's old traditions are still alive. All the people, places, and things to see definitely make Indonesia a great place for vacations. Oke, kita sudah baca tadi ya. Kalau Anda bisa simpulkan dari bacaan ini, kira-kira topik sentence dari paragraf ini apa kira-kira? Yang mana? Oke, betul. Maybe the interesting facts about Indonesia. Mungkin begitu. Atau the wonder of Indonesia. Oke. Sekarang saya coba slideshow. Saya mind mapkan ya. Coba. Dari bacaan tadi, kita bisa simpulkan di sini ya. Bentar, saya stop share. Saya share screen blank. Oke. Coba kita bikin mind map-nya dari bacaan tadi. Kita breakdown bersama. Oke. Tadi topik sentence-nya adalah the wonder of Indonesia. Nah, kita lihat lagi. Kira-kira tadi berbicara apa saja? Masih ingat?
Sorry. The Wonder of Indonesia. Tadi detailnya tentang apa saja? Pertama kita ingat tadi ya, islands. Yang kedua, tentang people. Ethnic groups tadi ya, people atau ethnic group. Kemudian yang ketiga tentang apa? Cities. Di islands tadi membahas tentang numbers. Jumlah island ya tadi. Jumlah pulau-pulau di Indonesia. Lalu different people or ethnic group. Tapi disebutkan ya, ethnic groupnya ada banyak. Ada Malay, Javanese, dan sebagainya. Lalu cities. Cities tadi apa yang dikupas? Kota apa saja yang disebutkan? Dicontohkan apa? Jakarta and Bali tadi ya. Oke. Dan kita breakdown. Tadi begini ya. Oke. Kita sambungkan dulu biar terlihat breakdown-nya. Oke. Bentar ya, ditunggu sebentar. Kita breakdown lagi. Untuk cities tadi kan detailnya ada dua ya. Dikupas kalau Jakarta sebagai kota komersial, kota bisnis begitu. Lalu Bali masih preserving local culture-nya begitu. Nah, begini sudah jadi. Jadi dari bacaan tadi kita bisa breakdown mind map-nya jadi begini. Topik sentence-nya satu, The Wonder of Indonesia. Oh, kita akan menyoroti apa sih? Oh, pulau-pulaunya. Lalu people-nya atau ethnic groups-nya, lalu kotanya. Nah, island tentang apa? Jumlahnya. Lalu people ethnic tadi bisa disebutkan ya. Contoh-contoh ethnic groups yang tinggal di Indonesia, ada Malay, Javanese, lalu Indians dan sebagainya. Lalu cities yang disebutkan dua aja, ditonjolkan kalau Jakarta itu sebagai pusat bisnis, lalu Bali itu yang masih preserving local culture. Gitu ya. Jadi kita bisa breakdown dari bacaan tadi bahwa mind map-nya akan menjadi seperti ini. Oke, kita kembali sekarang ke teks yang tadi. Saya stop share. Oke. Right. Jadi paham ya, itu cara mengembangkan paragrafnya. Kemudian, what is the topic of the paragraph? Topiknya apa? Topiknya adalah Indonesia. What is the main idea about the topic? Mungkin the wonder ya, the wonderful Indonesia. Oke, kalau what is the idea helps to explain the main idea tadi. Ideas help explain the main idea tentang islands, tentang ethnic groups, dan juga cities. Right.
So, kita lanjut paragraph organization. Kita beranjak ke bagaimana sih mengorganisasi paragraf. Yang pertama, what makes a paragraph? Jadi paragraf itu ada unsurnya apa saja. Yang pertama terdiri dari the topic sentences. Topic sentence. Topic sentence itu biasanya di awal kalimat. Kalimat awal itu biasanya topic sentence, sehingga pembaca akan merasa jelas, oh topic sentence dari paragraf ini adalah misalkan, jadi jelas paragrafnya itu tentang apa. So the topic sentence, this is the main idea of the paragraph. Okay, it is usually the first sentence of the paragraph, and it is the most general sentence in the paragraph. Jadi dia lebih general daripada yang lain. Okay, jadi kalimat pertama itu biasanya disebut dengan topic sentence. Topic sentence itu terdiri dari topik dan juga main idea, right? And then second, the supporting sentence. Supporting sentences ini apa ya? Kalimat pendukungnya. Seperti tadi, misalkan Anda topik sentence-nya adalah Indonesia is wonderful country. Gitu ya. Itu topik sentence-nya. Lalu Anda supporting sentence-nya nanti bisa dimasukkan tadi tentang islands, people, atau ethnic groups, dan juga cities. Okay, these are sentences that talk about or explain the topic sentence. They are more detailed ideas that follow the topic sentence. Lebih detail daripada si topic sentence. One last one is the concluding sentence. Ini kalimat, sebenarnya dia kalimat konklusi, tapi bukan konklusi yang gimana-gimana, tapi konklusi mengkonklusikan apa yang ada di paragraf itu. Tapi biasanya juga nggak mesti ada, tapi kalau ada itu lebih bagus. This may be found at the last sentence of a paragraph. It can finish a paragraph by repeating the main idea or just giving a final comment about the topic. Ya, jadi sebenarnya intinya dari concluding sentence itu sama dengan topic sentence, tapi dibahasakan dengan bahasa yang lain. So you need to find different words. So the one way you can do is by searching for its synonym. Jadi intinya, ide pokoknya sama, tapi menggunakan kata lain. Oke? Okay? Seperti kita lihat di ini tadi. Mana yang concluding sentence-nya? The last sentence, ya. All the people, places, and things to see definitely make Indonesia a great place for a vacations. Dan ini kan intinya sama ya. Kalimat terakhir ini intinya sama dengan ini. Dengan paragraf topik sentence yang awal. If you dream of traveling to a country with beautiful tropical islands, wonderful food, beautiful places to go sightseeing, and very friendly people, you should visit Indonesia. Tone-nya kan sama ya, kalimat intinya sama. Jadi ini konklusinya begini. Alright, okay. So let's go on with this. Okay, put a check next to the group of sentences that makes a good paragraph. Why are the other groups of sentence not good paragraph? Ingat, kita baca lagi. Put a check next to the group of sentences that makes a good paragraph. Why are the other groups of sentences not good paragraph? Kita lihat yang A. My best friend has many different hobbies. Jadi hobinya adalah such as skiing, cooking, and playing the piano, and she is very good at all of these activities. Jadi topik sentence-nya apa? Hobi ya, my friend's hobby. Hobinya apa? Ski, memasak, dan juga bermain piano. Okay. For example, she has played the piano for 10 years and has won in 3 piano competitions. Masih nyambung ya? Ini supporting detail. She also likes to spend time traveling, and she has been to many different countries in the world. She grew up speaking Spanish and English, but she can also speak French and Italian. What do you think? Kalimat dari she also likes to spend time traveling sampai French and Italian ini mendukung topik sentence bukan? Kan tadi topik sentence-nya my best friend has many different hobbies, yang disebutkan adalah ski, cooking, dan juga playing piano.
Tapi ternyata detailnya dia juga membahas tentang traveling to different countries dan juga speak French and Italian. Itu tidak, unit ini tidak dapat ya. Oke. Detailnya tidak mensupport topic sentence. Oke. Sekarang kita baca yang B. Classes in literature are useful no matter what job you intend to have when you finish university. Jadi kelas literatur itu bermanfaat apapun pekerjaan yang ingin kamu cari ketika nanti kamu jadi sarjana begitu. Books are about life. People who study literature can learn the skill of reading carefully and understanding character, situation, and relationship. Ini detailnya ya, kan tadi dibilang bahwa literatur itu very useful no matter what job you intend after university. Bahwasanya kalau belajar literatur itu akan mendapatkan skill membaca dan memahami karakter, situation, dan juga relationship. Oke, betul. This kind of understanding can be useful to teachers and business people alike. Literature classes also require a lot of writing. Dengan belajar kelas literatur, Anda juga selain membaca dan juga memahami karakter, situasi, dan relationship, Anda juga akan memiliki skill menulis gitu. So they help students to develop a skill of clear communications. Of course, a professional writer needs to have this skill, but it is an equally important skill for an engineer. Finally, reading literature helps develop an understanding of many different points of view. Reading a novel by a Russian author, for example, will help a reader learn about Russian culture. For anyone whose job may bring them into contact with Russian colleagues, this insight can help encourage better social culture understanding. Studying literature is studying life, so it is relevant to almost any job you can think of. Jadi selain membaca, menulis, dan juga develop understanding of many different points of view, reading a novel by a Russian author, for instance, help reader learn about Russian culture. Ini contoh-contohnya ya. Jadi paragraf ini ada yang tidak sinkron nggak? Semuanya sinkron ya. Kita lihat ini kalimat konklusinya, studying literature is studying life, so it is relevant to almost any job you can think of. Jadi sama ya dengan topik sentence-nya di awal, bahwasanya intinya di sini si penulis mengatakan bahwa belajar literatur itu belajar tentang hidup. Jadi apapun pekerjaan yang kamu dapati akan membutuhkan skill dalam literatur itu. Oke. Lalu jadi paragraf yang B bagus ya. Coba paragraf yang C kita baca. One good way to learn another language is to live in a country where that language is used. When you live in another country, the language is around you all the time, so you can learn to listen to and speak it more easily. Gimana paragraf yang C? Do you think it is clear enough or complete enough? Unsur-unsurnya semuanya ada di sini nggak? Tidak ya? Ini paragrafnya terlalu singkat sehingga unsurnya juga kurang lengkap. Ingat tadi 3 unsur dalam paragraf. Pertama harus ada topic sentence. Topic sentence itu terdiri dari topik dan juga main ideas. Lalu yang kedua adalah supporting details. Jadi dia detailsnya supporting informations-nya tentang topic sentence-nya harus jelas. Yang ketiga adalah concluding sentence. Nah, paragraf yang C itu kurang lengkap. Oke, selanjutnya kita latihan the topic and the main idea. The topic sentence usually comes first in a paragraph. It gives the writer's main idea or opinion about the topic and helps the reader understand what the paragraph is going to talk about. Okay, circle the topic of the sentence. Silahkan dilingkari topik dari kalimatnya itu ya. Lalu underline, garis bawahi main idea about the topic. Main idenya mana, topiknya mana. Contohnya di sini contoh yang A, Indonesia is very interesting country to visit. Kita lingkari topiknya yang mana? Topiknya adalah Indonesia. Lalu main idenya mana?
Main idenya adalah very interesting country to visit. Nah, sekarang kalau saya minta Anda untuk mengembangkan paragraf atau mengembangkan outline dari topik sentence ini, Anda akan menulis tentang apa saja? Indonesia is very interesting country to visit. Berarti main idenya kan interesting, very interesting country to visit. Berarti apa yang bisa Anda tuliskan? Places, people, food, itu ya. Mungkin places, people, food. Yang membuat itu Indonesia interesting. Oke. Sekarang B. Dogs make excellent pets. Topiknya yang mana? Betul, topiknya adalah dogs. Lalu main idenya excellent pets. Yes, good. Thank you. Excellent pets. Dogs make excellent pets. Sekarang kalau saya minta Anda mengembangkan topik sentence ini, Anda akan menulis apa saja? Tiga aspek. Apa? Anda kenal nggak sama pernah baca tentang anjing? Kelebihan anjing apa? Loyalty ya, dia setia. Jadi sebenarnya people said dibandingkan kucing, anjing itu lebih setia. Jadi kalau kucing ya, kucing itu sekali dikasih makan ya sudah. Tapi kalau anjing itu setia kepada tuannya. Makanya banyak orang yang menganggap kalau saja anjing itu halal dipelihara oleh Muslim, mereka memilih anjing karena lebih setia, gitu ya. Oke, mungkin kesetiaannya, loyalty-nya. Kemudian apa? Intelligence. Kecerdasan si anjing ya, membuat dia excellent. Misalkan apa? Intelligence buktinya dia anjing bisa digunakan untuk policeman, untuk polisi, untuk mencari apa ya, mencari suspek begitu ya, untuk mencari sesuatu yang ingin dicari begitu. Jadi itu salah satu intelijensi dari anjing. Terus hal lain apa mungkin Anda lebih tahu ya. Jadi begitu caranya. Lalu C. A really good place to study is the library at my school. Topiknya yang mana? Topiknya library at my school. Main idenya adalah a good place to study. Saya ulangi, topiknya adalah my library at my school. The library at my school. Itu topiknya. Main idenya adalah a really good place to study. Nah, misalkan saya minta Anda mengembangkan paragraf ini, Anda akan membahas apa? Pertama mungkin bukunya lengkap, begitu. The sources are complete. Jadi buku-bukunya lengkap, koleksi jurnalnya lengkap, begitu. Lalu yang kedua apa? Comfy, mungkin comfy place karena tempatnya sangat-sangat comfortable untuk membaca, misalkan dilengkapi dengan musola, dilengkapi dengan kantin, sehingga ketika Anda membaca terus lapar, Anda bisa ke kantin tanpa harus keluar dari library. Terus ada musolanya, waktu sholat saat Anda baca kok waktunya sholat, Anda bisa tinggalkan sebentar misalkan. Lalu wifi connections lancar misalkan begitu. Lalu aspek yang ketiga mungkin teknologi digital gitu ya. Technology based library, sumber-sumbernya sudah didigitalisasi, misalkan jurnalnya lengkap, bukunya juga buku online-nya lengkap, misalkan begitu ya. Oke, good. D, satu lagi kita coba bersama, setelah itu Anda akan bekerja secara mandiri. Learning a second language creates job opportunities. Belajar bahasa asing atau bahasa kedua akan memberikan Anda kesempatan bekerja, kesempatan yang luas untuk bekerja. Topiknya yang mana? Create job opportunities atau learning a second language? Yang betul topiknya adalah learning a second language.
Kan ini cause and effect ya. Learning second language creates job opportunities. Job opportunities-nya adalah main idea. Jadi ketika Anda diminta mengembangkan paragraf dari topik sentence ini, Anda akan membahas kira-kira apa? Pertama, misalkan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris akan memberikan kesempatan bagi Anda mendapatkan pekerjaan. Kira-kira apa? Anda bisa mengupas tentang tour guide, teacher, translations, misalkan gitu ya. Tour guide, teacher, translator, bukan translator, bukan translation, tapi translator. Gitu, Anda kupas masing-masing nanti di detailnya. Begitu ya. Alright, okay. So, E, F, G, H, I, Anda kerjakan secara mandiri. Silakan ini dilingkari mana yang topik, mana yang main idea. Cukup mudah saya kira. Lalu selanjutnya point 5. For each of this paragraph, choose the sentence from the list below that would make the best topic sentence. Ini kebalik ya. Kalau ini tadi Anda hanya mencari topik dan juga main idea. Kalau ini sudah ada detailnya, Anda tinggal memberikan topik sentence. Ingat, topik sentence berarti sudah sentence. Ingat lagi, topik sentence terdiri dari topik dan juga main idea dalam bentuk sentence. Right? Okay. Bukan frase, tapi dia sentence. Okay. Ini sama. Lalu point 6, write a topic sentence for 3 of these topics. Silakan dipilih 3 saja. Write a topic sentence for 3 of these topics. Untuk 3 saja dari A sampai E ini masih frase bentuknya ya, belum topik, belum sentence. Jadi silakan dipilih 3 saja dari A sampai E untuk dibuatkan topik sentence. Gitu ya. Jelas? Oke. Jadi itu saja tugas Anda. Ini tadi E sampai I, lalu poin 5 ini A dan B, kemudian poin 6 A sampai dari A sampai E ini dipilih 3 saja untuk dibuatkan topik sentence. Alright, dear students, I think that's all for today. Thank you very much for your active participations, and thank you very much for listening to my explanations. See you next Friday, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.